सहारा इवोल्स बाइक का शॉकर कैसे बनाते हैं। ये दोस्तों लीकेज कर गया है, उसके लिए फिर से बनाएंगे। इसको पहले ही हम धो लिए खोल के, तो आपको वीडियो में नहीं दिखा पाए, लेकिन इसको कैसे खोलते हैं, कैसे बनाते हैं, वो वीडियो पूरा देखने को मिलेगा। दादा 20 টাকা। कितना तेल रहता है वो देखते हैं, ऑयल कितना रहता है। सेवन 481 7481 इसका पार्ट नंबर है। Hey! Hey, Rita!